बुझी आशीषी सत्य उदम तो सुनो सुरराज सुत हि सब खंड गुटे संड कोन वृषभ कोन नाई रे बचड़ करोनी सेडा की खंड जोरा शिव मंदिर आगे हंबुल रहउची सेडा की वृषभ आगे से केस शास्त्र चिन्ह पारुछंदी तो चिन्ह पारु नाहंती बुझी आशीषी सत्य उदम तो सुनो सुरराज सुत हि बुझी आशीषी सत्य उदम तो सुनो सुरराज सुत हि बुझी आशीषी सत्य उदम बुझी आशीषी सत्य उदम आजा मुठक प्यारे दे धरी तिसरा ताहं कर देउ नानो आजा मुठक प्यारे दे धरी तिसरा ताहं कर देउ जानो आउ गजानन माता अबाहन संयुक्त आपे करिथिलो जे जवत सुनो सुरराज सुत हे बुझी आशीषी सत्य उदम तो सुनो सुरराज सुत हे बुझी आशीषी सत्य उदम बुझी आशीषी आज्ञा उदो बुधं को प्यार है कैसे चंद्र चंद्र को मस्तक रे धारण करिछंदी देवदेव महादेव महादेवंकर दान होला वृषभ खंड गुटे कथा ना अलगा अरे संड कोन वृषभ कोन नाई रे बचड़ा गाई बचड़ करोनी सेडा की खंड जोरा शिव मंदिर आगे हंबुल रहउची सेडा की वृषभ सब गोटे अरे पो हां से वृषभ ताहा संड ताहा ताहा तार जीवन अछि गाई पथरे गोडउची गोड़उची पो ओ आउ तो पत्थर हेगी रहिछंदी शिव मंदिर रे से होती निर्जीव निजबा तांकर जीवन नाही हां से गोटे जगह रे रहिछंदी अच्छा अच्छा शिवं को दबी करी अछंदी हां से वृषभ ये मध्य वृषभ वृषभ आज्ञा वृषभ होछ गोटे गोष्ठनीय जीव हरिदो गो बोले गोटे अक्षर आपन पाखरे रहिला अच्छा गजानन की गणेश माता हेले पार्वती जान होला सिंह से गो सिंह को संयुक्त कले कोन होला गो सिंह आज्ञा गोस्यंत कुमारी तांको धाई आनिथिला वीरवर सेही सक्रजित रदंक नंदिनी एबे पासे आसी चमकी पुणी हे आउ चंगी बंगे पालो पुनी ए तो श्रीकृष्ण को पाटरानी हे आउ चंगी बंगे पालो आज्ञा ये निजे सत्यभामा आपनक पाखकु आसिछंदी गोष्ठी राक्षस को बद्ध करी जहा को आपण उद्धार करी आनिथिले अच्छा से सप्राजित दादांकर झियो ये निजे सत्यभामा आपण पाखकु आसिछंदी सत्यभामा डर छगो से जदि भी सत्यभामा हां ताले निसर्थ समय रे ए स्थान को आसीबार अभिप्राय काहे की आसिछंदी हां ओ लम्मा एबी एकरी की अंदुకు చెరువు అమ్మా लागी रादो तेलुगु माटा कुचुम कुचुम उस्तादी उस्तादी किछि जानी नहीं बोली कहूची हाँ थोड़ा मालूम है थोड़ा थोड़ा मालूम है कहूची अर्जुन को अरे वो थोड़ी की मारी बोली कहून रे कहूची थोड़ा थोड़ा बोले टिके टिक जाउची बोली कहू हां मां हाँ देवी सत्यभामा अच्छा श्री कृष्णकर घरणी अर्जुन का पाखक तुम काहे की आसिछ मा हाँ कहबा तो कह जाओ तबे कहूची सुनो कहला आहे दुखाबाला माना पेरिसिरो सुना शिवा कारणो श्री कृष्ण रे मोसांगे तुम्हारा धरिया सी जाना हे दूता बड़ा धरिया सी जाना
ପ୍ରତିହେରା ହଁ ହଁ କୁହ। ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ କରିମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ସଙ୍ଗତେ ଧରି ଆସିଛି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ସାଚିଲେ ନଣନ୍ଦ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ନଣନ୍ଦ ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦ ତମେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆଚ୍ଛା ମା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ସେଇଟା ମୋ ନଣନ୍ଦର କାମ ଅଛି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ କହିପାରିବନି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲ ମୋ ନାମ ହଁ। ସୁଭଦ୍ରା ରାଣୀ ଓହୋ ତୁ ତୋରା ଛଦରାଗିର ନାଇଁ ରେ ସୁଭଦ୍ରା ବହ, ବହ। ଇଏ ବେଇଲା ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟି ମା ହଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ କହିବ ହଁ ଆଇକିଲୋ ବିଲେଇ ପିଲା ପାଇଛି ବହ, ବହ। ପାଇଆ ପିଲା ପାଇଛି ମୂର୍ଖ ବିଲା। ଏ ମା ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ହଁ ତମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ କହିବ ପ୍ରତିହାର ହଁ ମୋ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମ ଭାଇ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍କ ଫଳଟିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ପାଚଲା ଫଳ ହଁ ପାଚିକିରି ପାଚଲା ଫଳଟା ଧରିକିରି ଆସିଛ ହଁ ସଡି ଯାଇଛି ପୁରା ନୁତୁ ନୁତୁ ହଉଛି ପୁରା ନୁତୁ ଅଛି ମାମୁ ପାଟି କରନାଲ ଝିଅ କାହା ହାକୁଟେ ପଡିଲେ କିଏ ଖାଇଦବ ଲୋ ଏ ମାମୁ ଓ ଆରେ ଫଳ ଖାଇ ଆଣେ ଏ ପୁଅ ଫଳ ଖାଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିଛୁ ଆମର ଦରକାରୀ ପ୍ରାସ ଇଟିଲି ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗଡ ଫୋନ ପଡେ ରେ ବାଃ! କପିଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂତ କାଲି ତ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଥିଲେ ହଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍କ ଫଳଟି ଆଣିଛନ୍ତି ପାପ ଫଳ ଫଳଟା ପାଚି ଯାଇଛି ପାଚିକିରି ନୁତୁ ନୁତୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଧର ଜଗ ସେ ଫଳଟା କିପରି ଓହୋ ସେ ଫଳଟା କିପରି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାମୁନି ହଁ ଶୁଣ କହୁଛି କବାଟ ଫିଟା ପାର୍ଥ ଯେମା ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଫିଟା ପାର୍ଥ ଯେମା ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦାର୍ଥ হইতে বীর বিজয়ী এক অসন চেকিন বাত হইতে বীর বিজয়ী এক অসন ছাতিন আজ্ঞা কবাট ফিটিন জীব বলঙ্কর তুমি পহুড়ি থিব ଶୋଇ ପଡିବା আজ্ঞা কবাট ফিটিন জীব বলঙ্কর তুমি পহুড়ি থিব ଶୋଇ ପଡିବା হইতে বীর বিজয়ী এবে হসি হসি ফল নেব হইতে বীর বিজয়ী এবে হরসে তোলি খাইব আজ্ঞা দূত এতে ডালিম্ব কষি পঠাই অଛନ୍ତି নন্দঙ্গবর্ষী আজ্ঞা এতে ডালিম্ব কষি পঠাই অଛନ୍ତି নন্দঙ্গবর্ষী এবে ফল নিয় বাছি বাছি ଅଛି ଏବେ ଫଳ ରଖ ବାଛି ବାଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସଖା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଫଳଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନିଅ ରଖ ଧର ଜଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଆଟନ୍ତି ଯୋଗ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଘଟିଅଛି ତାର ସେ ବିଷ ଫଳ ପଠାଇଥିଲେ ସେଇ ଫଳକୁ ମୁଁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ନା
ସେ ଫଳକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଯା ଗୁରୁଦେବ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କିପରି ନଟପଟିଆ ଗୋଟେ ପଦଟି କହିବ? ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ ଏହି ଗୋପାଳ ପୋଏ, ଏହି ଗୋପାଳ ପୋଏ, ମହିରେ ଥିବା ଗାଏ, ଏହି ପରିୟର୍ଥ ହେମ ଘୋର। শান্তি নাহি মোর